Hello guys. DJ ka. Saan yung import nyo? Yung mga import. Importante. Oo. Isang banyera na naman guys oh. Uwakan. Ano mga batang masisipag. Mga maskulado. Tapos ito na naman yung guys oh. Cuttlefish. Pampu. Grabing laki guys. Oh. Isang dangkal. Grabe. Laki. Nasa 4 na kilo yata yan. 3. Oh, ganyan lang buhay dito sa isla guys. Oh, di ba? Marami pa doon sa lambat. Mapupuno pa yan guys. Banyera na naman. Hanggang umaga to guys. Baka sabihin nyo guys, malilita kasi ganyan na talaga yung kalalaki. Hindi na masyadong lumalaki yung mga yan guys. Ka muna. Thanks for watching guys. God bless you all. Please like and share.